नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते विष्णुपाय। प्रभु हरि ओम प्रभु। प्रभु आपण तो सब जानी आपन कौन बा अच्छा बा आउ केते दिन मुझे पीएन रे पड़ी थी। प्रभु एई थरक प्रमोशन कर दियो प्लीज प्रभु प्लीज। प्रभु मुझे मागुची मो पाई मागुनी मो परिवार पाई मागुची। मु एडिक्ट हेइतिली मो मां चली गला सेटा तो आपण जानि छथि। संगा ऊपर चढ़ते हठात गोड़ खसीला और संगा तले पड़ी गला। आयो रे मां तो सेई दिनटू मो बापा ता जौवन ट्रीटमेंट न करी मो पाई सेंटीमेंट हेइ गला। अरे बाबा रे हेले ताकनो टिके लालांश रही रहा अभ्यास प्रभु आ गोटे कथा छाड़ दिली मो सान भौणी जेतले एडिटे हेतिली से एडिटे ही जन्म हेतिला सेई टाइम पे जो टाइम पे मो बहु संगार तळु फसी से संगार तळु पहुंचाए मो सान भौणी जन्म से संगार तळु खसी खसी तळे 2 दिन पइला अब सेठी मो भौणी जन्म नेला। अब ठीक एती बेले दीटा पेचा बोबेले संगे संगे बापा उठी गेले अब ता ना दे दिले पेचेस आयो रे मां मु तो हेती लेडी तो सी हेती लेडी काई सी कोन छारा पकाओ आयो रे मां साडा दसे कर मोर गोटे बोली साना बोली मते बहुत भल पाई माने एते भल पाई जे मु न खाले जाय से खाइबा तो दूर र कथा पानी भी से टिके छुएनी बुझा ए खाइबा रहला ऐसे खाइ दबा। हां जाओ भाई मुझे भूख बोललाने मु खाइबी आयो रे मां खाइला वाला है जदी जे तू खाई जा रे नहले अनेखा रे नहले अनेखा नहले अनेखा रे नहले अनेखा। ओ भाई तू तो खाइ नथिबो ओहो किछि नै बाजो को कहबो दे देबे मु एटा नै पळुछि। बाळ थीबो जे खाइबू सुनु पापुड़ी बाळ थीबो जे खाइबू सुनु पापुड़ी एडी सुनुच आ मो पई बाड़ आउ नाही आयो रे मां प्रभु शेष को आसला गोटे आइटम नंबर माने मो स्त्री मोर गोटिए बोली स्त्री आ कोन कार 10टा थाई पागेली ता ना गुगु आउ ताकू श्रद्धा राम डाकू गुगु बाळा दबरे तते पोकिला कौन लगुच से सत जमी सकाळ सूर्य रातिर सूर्यमुखी आखि से गोटे समुद्र ढेउ ता ओठ नुह तो सत जमी गोलापर पाखुड़ा बाण बाण गोटे घोड़ा बाण मत एते भल पाए प्रभु से सकाळू मु उठिया पूर्व से सब काम कर दे था एमती कि
राति काम भी दिन रे कर दी थाए प्रभु ଧୀରେ ନାରଣ ତ କି ପ୍ରେମ ବରବାଦୀର କାରଣ ଧନ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ ନା। ଧୀରେ ନାରଣ ତ କି ପ୍ରେମ ବରବାଦୀର କାରଣ प्रभु आउ एते बहकलिया मारिकी लाभ कौन आपण तो सब जानी सब सही मान मागुची प्रभु प्रभु मत पूरा छेली साइले मत पूरा उत्कट कर साइले प्रभु प्रभु आप जानी पार ना कहबे कोन आसम जीवा Beautiful, beautiful. ये कौन? धन चढ़ी आ धन तुम तो जानिच वर्ष है मु निज किसी भी किणी 6 मास है से पुराना चढ़ी पिंधि जाऊँ तादरे पुणी 20 किलोमीटर जीवा आसे ऑफिस एपटू कर छिड़ी छिड़ी जाऊँगी आ सेपटू चढ़ी तादरे पुणी 5-6टा कोणा हो गले आ गोटे कथा कह जान झाड़े से चढ़ी पूरा कादुओ हो जाऊँगी पिंधि कह से भाविले 10 गोटे नुआ चढ़ी पिंधि बुली रख देखो पहले आगे रख रख आजी पर्यंत मो पे खंडे साड़ी आनिच अरे साड़ी छाड़ खंड नुआ ब्लाउज आनिच अरे एगुडा तो बहुत दामी हे जो खंड टिकली पताटे ऑफिस रो फेरिला वाला केबे नै केस धन को मिछ दडा काई कहउछ आर मास रे तम साड़ी चढ़ी ब्लाउज सब आनथिली ओ साड़ी चढ़ी ब्लाउज नहीं आसे गोटे कोन दे देली भारी उगौ जाओ अरे राम बाबू पर ताको स्त्री को मासु को 2 खंड नुआ साड़ी दउचंदी आ से कथा छाड़ तम बापा निजो चाकराणी को तमठो पैसा आने की नुआ साड़ी दउचंदी सीए नुआ पिंधिबो आ मु पुराना पिंधिबी आ एटार कोन ना गोटे साड़ी नहीं आसली बहुत महान कामटा करछे से कथा छाड़ अरे साहू बाबू को स्त्री तो 8 भरी रो सुना हारट पकाउची मु तो भाबी थिली 8 भरी न हैला नाही 7 भरी 750 ग्राम रो सुना हारट पकाई बोली पिंधिला बेल को एया सिटी गोल्ड इमिटेशन अन्य तम बड़े स्वामी थाई की जा न थाई की सेया एक जो इटा आयो रे मां आगन चढ़ी न पिंधि सेमती बुलिबी तले घुसुड़ी हमर आयो रे मां बापा कौन कहते कि बापा कौन कहते बापा कहते कि सबुदिन साइकेल लेके ऑफिस जाऊँ हाँ स्वास्थ्य पक्षे हितकारक असुविधा कौन अच्छी पेली पेली मो कर छिड़ी गला बापा 20 किलोमीटर हो जाऊँ जदि गोटे बाइक टे किणी ना 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 स्कूटी स्कूटी हेले भी चलिबो स्कूटी 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 किଣିବୁ ଯୋଉ ତ ବାଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଛାଡ ସେ କଥା ମାସ ଶେଷରେ 5 ପଇସା ବଳୁନି ଆଉ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପଡିକି ଆମେ ସ୍କୁଟି ଚଢିବୁ ହେଇରେ ବୋପାର ଯୌବନ ଥିଲା ଭିତରେ ତ ମାଟା ପଳେଇଲା କୋଉ ଦିନ ଗୋଟା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବାପା ପେଙ୍କା ଗୋଟା ମା ଆଣିଦେବି
ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ରହିବା ଯାହା ନ ରହିବା ବି ସେଇଆ। ବାବା ବାବା ବାପା ମୋର ସ୍କୁଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ହାଲୋ ପୁଚି ଆଲୋ ମା ଖାଇଛୁ ନା? ହଁ ଆଉ ନଉନୁ କଣ କାର୍ଟୁନ ଫାର୍ଟୁନ ଦେଖିବୁ ନା? ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଜୟଦେବ ଭାଟିକା ପିକନିକ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। 2000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କା? ତତେ ବା ଏବେ 5000 ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ ହେ ଭଉଣୀକୁ ହିସାବ ମାରୁଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ମତେ କୋହିନୂର ହୀରା ଆଣିକି ଦେବ, ସେ ଆଶା କରିବାଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ। ଛି ତୋ ପରିକା ଭାଇ ଥିଲେ ଯାହା, ନଥିଲେ ସେଆ। ଓ ଥାଉ 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 ମା ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଶୁଣ 2000 ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇନେ ଯେମିତି ହଉଛି ରକ୍ତ ଶୋଷି ଦବ। ମୋଟା କର। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇ, ହେଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଏଇଥରକ ମତେ ପ୍ରମୋଶନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଜମିଟା, ସେ ଜମିଟା ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି ଏଇ ଅଧମ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲେ। ପେଚି ଆରେ କବାଟ ଖୋଲୁ, କେବେ ବେଲ ମାରୁଛି। ତୁ ନିଜେ ଟିକେ ଯା ଖୋଲି ଦେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛ ଗୁଗୁ, ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲା, କିଏ ବେଲ ମାରୁଛି। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ବାପା ଛାଡ, ସେ କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଉତ୍କଟ ମନ ତାଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଏଇଥର ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ତମର କଣ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ମତେ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦେଖ ମୋର ଅଲଗା ଆଡେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁନି। ଓ ବାବୁ ଆଉ ତମେ କିଏ? ତମେ ପରା ମତେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିଲ। ନା ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି ବୋଧେ। ବାବୁ ତମେ ଯାଅ 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 ଯାଅ, କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି ବାବୁ, ମଣିଷ ବି ସେଇ, ଜାଗା ବି ସେଇ, ସବୁ ସମାନ। କୁହ କୁହ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଏ କଣ କଣ ଦରକାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ କଣ ମଗେଇଛି ଆଉ। ଶୁଣ ତମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ତ ଡାକି ଦଉଛି। ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଭିତରକୁ ଆସିବନି, ଠିକ ଅଛି? ବାବୁ ମତେ ଆଉ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଡାକିଥିଲ, ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ମତେ କୁହ ତମର କଣ କଣ ଦରକାର। ଓ ବାବୁ ବସିଲ 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 ବସ। ବୁଝିଲ, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ। କୋଉଠୁ ଶିଖିଛ ନା ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଦଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଟ୍ରିକ୍ କରୁନ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଯାଉ। ମୋ କଥାକୁ ଜମା ଅମାନ୍ୟ କରନି। ଗो ଟୁ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍। ଏଇଥରକ ପ୍ରମୋଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ। ତମେ ଯାହା କଥା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ତୁ। ନିଜେ ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ନୁହେଁ, ତମ ପରିବାରର, ତମ ବାପା, ତମ ଭଉଣୀ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ। ତମ ବାପା ସେନ୍ତେରା, ତମ ଭଉଣୀ ପେଚେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଗୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆଟି। ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ,
प्रभु मते क्षमा कर दिया प्रभु मो अधम बालकटे मते छाड़ी दिया प्रभु उठ सन्तु कान्दनी उठ अच्छा प्रभु आपने कुछ खाई नथिले कौन खाइबे छेना राबड़ी फेणी गजा ना मुठी गजा मोर किछि दरकार नाही सन्तु मु एठी खाइबा पई आसीनी तुमको दबा पई आसीछि कौन कौन दरकार कुह मु लिस्ट कर देबी कांदनी कुह कौन कौन दरकार हाँ प्रभु करू देखंतु हाँ प्रभु ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଏର ଚାକିରିଟେ କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରଫେସର कर दउची ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର କୁହ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ବାପା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡି କେୟାର ଟେକର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନା ତମ ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିୟର ଗାର୍ଲ ମୁଁ ଠିକ कर दउची ବୁଢା ମଲା ବେଳକୁ ହସି ହସିକି ମରିବ ହଁ ବୁଢା ଖୁସି ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୁଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଣି ଆଣେ ନା ମୋର ଫେଣି ଦରକାର ନାହିଁ ସନ୍ତୁ ମତେ କୁହ କଣ କଣ ଦରକାର ମୋର ଡେରି ହଉଛି ସିଆଡେ ଯିବି ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର ଦେବା ପାଇଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟିକିଲି ଦେଇ ଦଉଛୁ ଗୁଗୁ ରାବିଡ ଟିକେ ଆଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନା ମୋର ତମେ ଡାକିଲ ପ୍ରଭୁ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଗୁଗୁ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବର ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ତାର 7 ଭରି 750 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ହାର ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ନା ବଣିଆ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ आलू ले ले टींडे ले ले किया ले ले कद्दू ले ले अदरक ले ले तोरी ले ले गाजर ले ले मूली ले ले शलगम ले ले पालक ले ले लहसुन ले ले मेथी ले ले गोभी ले ले प्याज ले ले चुकंदर ले ले मूंगर ले ले मटर ले ले साग ले 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 प्रभु मोर गोटे खंडिया साइकेल अछि 20 किलोमीटर चलई चलई डेली ऑफिस जी भाषा करी मो कर खाई गेला ताले तुमको दरकार स्केबिडल मलम नहीं प्रभु काट 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 मलम नुह तो मो हाथ नहीं काट दबो प्रभु भूले गेला गोटे BMW आनी दियंतु BMW एटा गोटे मेडिसिन कर खिया मेडिसिन ना ना आउ एटा गोटे जान गाड़ी ता भीतर एसी लागि तो आराम से जीव आराम से आसीबो आ कर छिड़ीबनी सेइतिर नहीं आसे तम सेटा दरकार नहीं सन्तु जीवा समय हे गलानी प्रभु नहीं प्रभु एबे आसिंदे एबे पळेबे खाली गोटे जिंस देई दियंतु तापर कोन पळेबे भारी लोभ तमर कोन कहउछ कुआ शीघ्र ये तमर का अछि गोटे घरे पुणी कोन मागुछ ना ना सीए नो आउ मुळा ना आउ साया बुझिल सेई गोटा देई दियंतु प्रभु तापर आपण जा हां प्रभु एथरा आपण जा मोर एका जीवार नहीं सन्तु तुमको साथी रे नहीं कि जीवी मते बुझि पाले तमर शेष समय आसी जाइछि सन्तु माने तमे चिंता कर तमर जिनिस दरकार ना तम जीवन ये जिनिस बदल रे तुमको तम जीवन बलिदान देबा को पड़िबो एमिति कोन पाई कल प्रभु कोन पाई कल विधिर विधान को केही अन्यथा करि परिबेनी सन्तु तमे मागिथिल मु दबा पई आसीछि किछि देले किछि नबा को पड़े किछि नेले किछि दबा को पड़े या दुनियार नियम सन्तु ए जिनिस बदल रे तुमको तम प्राण त्याग करबा को पड़िबो प्रभु तले आउ किछि उपाय नहीं तमे चिंता करी देख तुमको तुमर जीवन दरकार ना तुम परिवार लोक मानकर स्वप्न नहीं प्रभु मो जीवन पछे किंतु मो परिवार स्वप्न पूरा कर दियो प्रभु हेले ता पूर्व तुम परिवार लोक मानकर प्रकृत इच्छा कौन ताकू तो पचारि आस जाओ सन्तु आउ विलंब करनी जाओ प्रभु
ये बापा 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 तुमको किसी कहबार अच्छे कौन कौन कह मोर प्रमोशन हो जाए बढ़िया होला आउ केते केते दरमा मिलियो बापा मु जेती टंका पाउथली हो ताठू 3 डबल अधिक दरा ओ ओ तमरो एथर बापा किछि असुविधा होबनी आउ आउ हां तम पे गुडे नुवा चाकरेंटे नि नो चकरी जाओ प्रभु तुम्हारी नीला खेड़ा हेले बापा गुडे असुविधा नहीं कौन 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 असुविधा सब सजाड़ दवा कौन कह ये मोर जो प्रमोशन होइनी कि तापाई मते बाहर को जाऊ पड़ियो 3 वर्ष पाई आउ से 3 वर्ष मु घर को आस परिबे आपण व्यस्त होंदिनी बापा घरे गुगु अछि भौणी अछि से माने सब संभाल देबे चुप पूरा पार्टी चुप कर अरे तू एडी किटी हेइतलु तो मां चली गला केते दुख कष्ट रे बुढ़ा तेते माने संभाळछि तू जानिछु तू कोनोसी कोरा पिला संगे मिसी मुनि बेली मु सब बोले ते जगी की रखे तू बुढ़े बुढ़ा बापा को छाड़ी के चली जे तोर दरकार नहीं से चाकरी दरकार नहीं से प्रमोशन तू एडी रहबू पापा पापा संतु प्रभु प्रभु एबे बापा को मन कथा तो जानिल आज्ञा प्रभु एबे भौणी बेचेश्वरी पाखु जाओ जाओ संतु प्रभु आ विलंब करो प्रभु जाओ मो पेची कौन करजी क्रिकेट खाऊची तते देखा जाउनी मु पर नख पॉलिश लगाउची ये सुनो तू मैं गोटे खुशी खबर आनछि हां कहनु मु भाबुजी तू जो बेक पई जो डायमंड नेकलेस कथा कोनुथुलु से तू गोटे ऑर्डर कर दे अरे ते आंडा करी अनेछु कोन भाई तो देह भलो अछि तो अरे मोर कोन हो तू कथा जान छ नै तो भाई रो प्रमोशन हो जाइछि हां आ मु जेति टना दरा पाउनुथली ताठू 3 डबल अधिक दरा पाइबी भाई आस्ते आस्ते भाई मोर ना गोटे नेकलेस आ दुईटा गोल्ड इयरिंग्स दरकार हां यही गोटे कथा तो भाई एति करिवनी सब कर देबी हेले पेची गोटे असुविधा हो जाइछि असुविधा मोर जो प्रमोशन ता हैनी ता पर मते बाहर को जाऊ पड़ियो पूरी 3 वर्ष पर्यंत मो घर को आस परिबे सेमती हो भाउज अच्छी बापा अछंती से माने तोर जत्न नेबेनी हैं हो मु जाए आगो से 300 ऑर्डर कर दे बुझलु भाई 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 जाना अरे कोला से प्रमोशन कैंसिल कर दे अरे पागले तू बा नीचे कहथलो जे भाई मते किछि दोनो ए तो बढ़िया सुजय मिली जी भाई भाई मोर किछि दरकार नहीं से प्रमोशन तू कैंसिल कर दे तू कुआडे जाना तू पाखरे था मां मरी गला परठू तते तो मु मोर सब ओडी अजटी सब कहिछि ना तू कहलु ए चली गला पर मु करबी कोन तते छाडी मु बंची पारबी नहीं भाई बंची पारबी नहीं ए जय पेची मो कथा सुनो संतु प्रभु आउ समय नष्ट करनी संतु एबे गुगु पाखु जिबार समय आसी जाओ गुगु पाखु जाओ आज्ञा प्रभु
ମୋ ଧନ କଣ କରୁଛି? ଆଜି କଣ ଏତେ ପ୍ରେମ? ଅନ୍ୟ ଦିନ ତ ଥାଏନି। ଧନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ହଁ କୁହ। ଆରେ ବାବା ମୋର ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରମୋଶନ? ହଁ ସତରେ? ଯାଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଖବର ଆସିଲା। ଆଉ ଶୁଣ ଏଥର ମୋ ସାଲେରୀ ପୁରା ଟ୍ରିପଲ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ 7 ଭରି 750 ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ହାର ହଁ। ସେଇଟା ବି ଅର୍ଡର କରିଦେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ? ଯାଅ ନା 7 ଭରି 750 ଗ୍ରାମ ର ହାର ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବନେଇବାକୁ କହିବ ପ୍ଲିଜ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଗୁଗୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। କଣ? ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଶନ ଟା ମିଳିନି କି ତା ପାଇଁ ମତେ 3 ବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମେ ସେଇ 3 ବର୍ଷ ତମେ ମୋ ଘର ଆଉ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଥାଉ ତମକୁ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ କଣ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯିବନି। ଆଉ ତମର ସେଇ 7 ଭରି 750 ଗ୍ରାମ ହାର ତା କଥା କଣ କରିବ? ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପାଖରେ ଅଛି? କୋଉଠି? କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ମୋ 7 ଭରି 750 ଗ୍ରାମ ର ହାର। ଗୁଗୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସବୁ କିଛି। ତା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ସ୍ୱାମୀଠୁ, ତା ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗ ରୁଷ ମାନ ଅଭିମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କାହା ପାଇଁ? ଏ ସଜବାଜ କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ସେ 750 ଗ୍ରାମ ର ହାର ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି? ଆଜି ଯାଇ ତମେ ଯୋଉ କରି ଆସିଥିଲ ସେଗୁଡା କଣ ଥିଲା? ସେଥିରେ କେବଳ ତମକୁ ମୋ ଝଗଡା ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମୋ ଗାଳି ଦେଖାଯାଏ ନା, ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଏନି। ଓହୋ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ସନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣିଲ। ଏବେ ଯିବା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପରିବାର ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି ପ୍ରଭୁ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବିନି, ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି ନା। ଏତେ ଦେଖି ଆରେ ଶଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାଟ 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 ଆଉ କାଟୁନ କାଟେ କାଟିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କଣ କହିବ କାଟିବ? ତମେ ଏମିତି କିଏ କି? ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ସକାଳ 10ଟା ଆଜି 10ଟା। ତମେ କିଏ ସେଠି କହୁନ? କହୁନ ତମେ କିଏ? କ୍ୟାମେରାଟା ବନେଇକି
हेलो भाई नमस्कार मु संतु निजे आज खूब सुंदर वीडियोटी आमर शूटिंग होईची आमर एसबी क्रिएशन रे जोटा यूट्यूब चैनल तो समस्त अनुरोध करुच्ची दया करी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आ हाँ चैनल को जाइए सब्सक्राइब ने सॉरी सब्सक्राइब करने ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ତମେ କିଏ मु संतु निजे ଇଏ କେହି ନୁହଁ ସବୁ ଆମେ ଇଏ ସକାଳ ଇଏ ଆସିକି ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଶୋଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଅବିକା ଉଠିଲା ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଶୁଣ ସେ ଯୋଉ ଏସବି କ୍ରିଏସନ ନୁହଁ କି ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବଟନଟେ ଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ତାକୁ ଚିପି ଦବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାହାରିବ ଘଣ୍ଟି ଦେଖିନ ତାକୁ ଚିପି ଦବ ଟଙ୍କିନି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଏତେ ନାଟକ କରୁଛ ସେଇଟା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଉ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବଦମାସ